हाय पिलामाने चला आज आमे पढ़िबा षष्ठ श्रेणी संस्कृत कलिका बही प्रथम भाग षष्ठ श्रेणी पढ़िबा एबे जो नुआ ब्यूक आसी सेद्रु पढ़िबा ताले तार प्रथम पाठ रे पिले कोन देला ना वर्ण परिचय हैला वर्ण परिचय आग प्रथमे कोन पढ़िया ना स्वर वर्ण देखो इतरे कोन देला अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घ रु रु लु ताले जो स्वर वर्ण सब देला ए स्वर वर्ण विषय रे आमे कोन करबा चलो एबे पढ़िबा से प्रथमे प्रैक्टिस करिया पई आमे जेहेतु संस्कृतटा आमर संस्कृत भाषा हेले भी देवनागरी भाषा माने हिंदी रे लिखा जाउची हमकु सिखियो पई पड़िबो तेनु एटा पिला देखो आमे तमे भी किछि जानिथियो भी एटा को कोन कहबा ना अ कहबा अ से अ रे कोन देला अधरह माने कोन ओठ मु भी आरो एठी लिखि दोची देखो अ रे कोन हबो अधरह अधरह माने कोन ना ओठ हैला एठी कोन देला अ देखो मु आगो प्रैक्टिस करे दोची तापर लिखिबा एटा कोन होला अ एम्ति आगो प्रथम एमिति करबो एम्ति नब तापर एम्ति करबो ए बॉक्स रे एमिति कोन करबो सब फुल कोन करबो अ लिखिदब माने बॉक्स सारा सब लिखिबो तापर एबेटा कोन देला ना आ एटी देखो जेमति गोटे देछि प्रथम एमिति करबा तापर एमिति नबा गोटे लाइन पकेबा एमिति करबा सेमिति आ सब लाइन रे लिखियो मु दीदीटा लिखि त मु देखि दोछि एमिति तापर एमिति आ गोटे घर करके आ लिखिबो आर कोन देला आपण हो माने कोन दुकान बुझिले ना नहीं तापर देला देखो हर्षी हर्षी रे सेमति करियो कोन ना एमति करिके एमति पुणी एमति करिके एमति हर्षी हर्षी लिखिबो माने कोन इनह माने सूर्य तापर दीर्घ एमति लिखिबो एमति करियो एमति हर्ष दीर्घ करिके ऊपर एमति दबो हला एटा दीर्घ करियो अर्थ कोन ईसह संस्कृत शब्द ईसह ए ईस शब्द रो अर्थ कोन ना लंगलर काठ बा लंगल दंड आमे कहि पारे देखो मु तार ओडियाटा वर्तमान लिखि दोची मु लिखि देथिली अधरह माने कोन ना ओठ तापर लिखिबी आपण आपण माने कोन ना दुकान दुकान हैला तापर कोन हबो इरे लिखितला इनह इनह माने कोन सूर्य अर्थटा तमे सब मन रखिबो तापर कोन ना ईसह माने कोन ना ईसह माने हबो लंगल दंड लिखि पारिया लंगल दंड जो चाष करा जाउची हैला ताले आसिला गला तापरे ए हर्षि एरा सब मन रखिबो अरे अधरह माने उठ आपण हो माने दुकान आ इनह माने सूर्य ईसह माने लंगल दंड दंड तापर आसिला देखो उ रे कोन देला उज्जटह तापर दीर्घ रे कोन आछि उස්සणम तापर देला देखो ओटा कोन करिवो आगो एम्ति करबा तापर एम्ति गार दबा एम्ति लिखिबो एम्ति गार दबो एम्ति ए घर सारा करबा देखो उज्जटह माने कोन कुडिया घर तापर देला कोन दीर्घ हर्ष ऊपर दीर्घ सेम्ति करबा एम्ति करबो तापर एम्ति टिके करबा एम्ति करबो हला प्रथम एमिति तापर स्टेप टाइप करियो एम्ति करियो माने कोन उස්සणम माने कोन ना अदा हैला तापर आसिला कोन ना रु रे कोन होला ऋषभः रुटा केम्ति करियो पहिले देखो एम्ति लाइन नेलो एम्ति करबो तापर एम्ति करिके ऊपरे लाइन दबो तम माने प्रैक्टिस करिवरा देइची से बॉक्सडा से लिखि फुल करिके प्रैक्टिस करियो ऋषभः माने कोन ना षंढ आ बेले बेले ऋषभ बळद भी हमें कहि पारुचे षंढ बा बळद हमें कहि परिबा आ लु एम्ति रु लिखि दो डबल रु एम्ति करिवो एमिति नै कि आ गोटे पुडा करिके एम्ति करिवो रु लिखिबो आ लु भी लिखि परिबो हैला एरे रु लु ताले हम एठी लिखिबा तार अर्थ चलो उज्जटः उ ट जह उ ट जह उट जह माने कोन ना कुटीर बा कुड़िया घर को कोन कहंती उट जह तापर कोन होला उषणम माने बिले कोन ना अदा हैला आ ऋषभः माने कोन षंढ ऋषभः माने कोन षंढ तापर आसला पिले कोन देखो ए सेमति एमति लिखियो आमे जेमति लिखुतिले हैला तापर पिले माने देला ए ऐ ओ औ एरा केमति करबा ना एमिति करबो नला एमिति तापर लाइन पके देकी ए लिखिबो ऐ भी सेमति एंति करिकी गोटे दबो ऐ लिखिबो ओ भी देखो एम सब फिल अप करियो मु एटा गोटे गोटे कर देची तमे सब लिखि कोन करियो ना एडा फिल अप करियो औटा डबल हबो ऊपरे एंति दीटा गार एंति दीटा पुडा दबो औ एमति लिखिबो देला ए रे कोन देला एणह माने हरिण आ ओइ रे कोन देला ऐडकह माने कोन मेंढा ओरे कोन ओणकह माने छार पोक आ औषधम माने कोन औषध ता मीनिंग टा मु एपटे लिखि देछि देखो ए रे एणह माने हरिण तापर कोन ना ऐडकह कहबो ऐडकह माने कोन मेंढा हैला तापरे ओणकह ओकणह माने कोन छार पोक तापरे औषधम माने कोन
ନା ଔଷଧ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କଣ ହବ ମାତୃଭାଷାରେ ଔଷଧ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗଲା କଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ପାଠ ତାପରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ କଣ ଦେଲା ନା ବିଶେଷ ସୂଚନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତା ଭେଦେନ ତ୍ରିବିଧା ତାମାନେ କଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଥା କଣ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ଲୁତ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପଚାରିବ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଓ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୋଉଟା ଦେଖ ଅ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷୌ ରୁ ଲୁ ଆକୁ କଣ କହିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ତାହେଲେ 2 2 4 5 ଲୁ ର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଇଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷୌ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ ଏତେବ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଏ ଐ ଓ ଔ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷରାଣୀ ଭବନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଐ ଆଉ ଓ ଔ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୋଉଟା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୋଉଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱର କୋଉଟା ଅଟନ୍ତି ତାପରେ ଦେଲା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଏଇଟା କଣ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷୌ କଣ ହବ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ରୁ ରୁ ଏଠି କଣ ହବ ଏ ଐ କରିଦବା ଓ ଔ ହେଲା ଏଟା ଏମିତି ହବ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷୌ ଦୀର୍ଘ ଦେଇଛି କଣ ହବ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ହେଲା ସେ ରହିଲା ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲା ଦେଖ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଛି ଚିହ୍ନେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସଜାଇ ରଖିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେରଣା ଦେଖ ଏଟା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଲା ଇନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଷଣମ ମାନେ ଅଦା ଏଣହ ମାନେ ହରିଣ ଐଡକହ ମେଣ୍ଢା ଓଣକହ ମାନେ କଣ ଓଡସ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛାର ପୋକ ବୋଲି କହୁଛେ ତୁମେ ମାନେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୋଉଗୁଡା ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର କୋଉଗୁଡା ଏଗୁଡା ଆମର ଯୋଉ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଧନ୍ୟବାଦ।